Same video. Anong gusto mo, ma'am? Mini for hindi. Yung apat na mini. Ano yung mini ito? Ito yung mini ko, ma'am. Mini. 250 na lahat, ma'am. 250. Sige. Sige, ma'am. Anything else, ma'am? Alam mo rin ba yung isang promo ko, yung may cake kami, ma'am? Hindi, bago to eh. Binalik ko ng yung... Dati may limited time eh. Tapos binalik ko ngayon. Parang tinesting ko lang. Ang ganda ng case mo, ma'am. Tingnan ko, ma'am. Ang ganda ng case mo. Sige. Kukuha ako nito. Tapos ano. Sige, ma'am. Pag naka 600 ka, bigyan kita ng cake, ha? Tsaka isang isang chocolate ganache. Aha. Tsaka... Fairy daw, fairy. Pwede. Ay, ma'am, pili ka lang, ma'am. Tsaka isang peach ma'am. Sige po, ma'am. 500 pa lang yun, ma'am. Ito, ma'am, 250 lang ito pag Ano yun. yung cake na yun? Pakita ko muna sa inyo. Chocolate siya, ma'am. Ay, kung mahilig ka dito, ma'am, magustuhan mo din. Okay. Ulitin ko lang ito yung dalawang in-order mo, ma'am. Sige, pakita ko muna. Tsaka yung cake daw palabas daw. Mga mochi buns, ma'am. Ito, ma'am, ganito siya, ma'am. Masarap yan, ma'am. Kung nagustuhan mo yung chocolates ko, ma'am, similar ano naman sila. Medyo sweeter lang to ng konti. Kasi for cake kasi siya eh. Pambili ka lang, ma'am. Tsaka isang isang blueberry. Blueberry. 640 lang lahat, ma'am. $6.40. Yes, ma'am. BPI video, ma'am, pwede. Maya, pwede rin, ma'am. May sugar feeding kami, ma'am. Feeding ka na. Cherry. Ito. Sa inyo ma'am, Blue daw, chocolate blue. Yan. Blue. 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 Yes, po, ma'am. 640 lang, ma'am. 640. Ulitin ko lang, ma'am. Peach, blueberry, chocolate, tsaka yung dalawang gold, ma'am. 250, 250. Papunta saan ka, ma'am? Sa video. Sige po, ma'am. 120, 130, 140. Tama, 640 pa, ma'am. Hindi na ba check ko lang. Escape room. Employee pa ba kayo doon? Or ano? Or parang escape room? Ay, hindi. Hindi, sa damit. Kala ko escape. Route pala. Di ba may ganun na store? Yung escape room. Kala ko pala escape. Video. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Next week, ma'am, balik ako dun sa ano. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat din, ma'am. Ano yun? So, Fairy. Hi, po, much buns po. Peach, blueberry. Ano yun? Hi, ma'am. Mochi buns. Singaporean Bake Shop po. BDO. BDO. Loros to. Hi po, mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns po.